يلا بري، هنبدأ بالساوند الأول فوق. jam, ram, اوكي. app, اب. cap, كاب. gap, جاب. قلنا جاب يعني ايه؟ سبيس، مسافة. بقولك مثلا take space between two letters، مثلا خدي مسافة هيها مسافة. جاب هنا. لاب يعني حضن. برافو. map, ماب. nap, ناب. rap, راب. sap, ساب. tab. تاب. اوكي برافو عليكي. طيب هنا عندنا pictures. في بنوتة قاعدة. A girl is sitting on a chair. There is a cat on the mat. Okay. في ايه كمان في picture؟ there is a window. There is a doll or teddy bear. Okay. يلا قولي لي بقى الشورت ستوري تحت هنا بتقول ايه؟ A bag, A bag is on my lap. excellent. A bag is on my lap. يعني ايه يا بري؟ يعني بتتكلم بتوصف لك بتقول ان الشنطة فين؟ في حضني. اوكي. It is my bag. This is my bag يعني دي شنطتي. excellent. دي شنطتي. A A can of jam is in my bag. A can of jam is on my bag. يعني ايه يا كوكي؟ يعني اللي هو برطمان المربى في شنطتي. في شنطتي. اوكي. A tag. tag A tag is on the the bag. يعني ايه؟ التاج قلنا يعني ايه تاج؟ بطاقة السعر، اللي هو التيكت اللي بيكون نازل من النيو كلوز. اوكي. هنا ايه؟ a tag is on the bag يعني شنطة جديدة اصلا ونازل منها تاج. نازل منها ايه؟ تاج. اوكي بري. ثانية. read يا كوكي. A cat is on a mat. a mat. اوكي. It is a fat cat. fat cat اللي هي قطة كبيرة تضخينة. A man is sitting excellent. قاعد on the mat. the mat. The man has a fan. excellent. the man has a fan يعني ايه؟ معاه ايه؟ مروحة. مروحة. excellent بري. برافو عليكي.